स्टूडेंट तुम्हें सब केमी अच्छ आशा कर समस्त पिला भल थो पाने आज कौन करवा षष्ठ श्रेणी विज्ञान द्वितीय विषय आलोचना करवा विषय ना कौन देखा पाने जीव जगतर विविधता। तो पाने तुम्हें जब प्रथम विषयटा को देखी ना तेरे कौन कर वीडियो सेक्शन के प्रथम विषय को देखिपर पाने गोटे कथा मुझे कहवाक चाहे जदि तुम्हें माने कौन सी असुविधा हो बुझीपारना गणित इंग्रजी मत प्लीज कमेंट कर सार आम एटा बुझीपारना मु रिप्ले देवी तुमको बुझा बहुत बहुत चेष्टा करुच्ची ओके। तो मुझे गोटे गोटे प्रश्न उत्तर कौची तुम्हें बुझी नियो मत क्लीयर भाव में कह कौटा बुझीपारना मु बारंबार कहूँ तुमको भल कर बुझेदेवी। तो पिला माने जागा स्पेस छोट थी मुझे कौन कर जूम कर नौची गोटे गोटे बुझेबी एवं लिभेदेवी ओके। भल कर तुम खाता बा बही काढ़ लिखि नियो। प्रथम लिखी क्रम संख्या 1 उद्भिद नाम घास कमल और सरू गोटिकिया पत्र कांडर विभिन्न स्थान में बढ़ी था फूल लिखा फूल लिख बहुत छोट कौन लिखी बहुत छोट घास रोच पिला माने बहुत छोट तार फूलटा ओके। आ कौन लिखी अन्य कौन यार देखा कौन लिखाई अन्य कौन पर्यवेक्षण एवं वैशिष्ट्य माने घासर आम देखिले कांड देखिले सरू एवं कमल सरू तार गोटिकिया पत्र बा कांड विभिन्न थाए आ कौन देखिले तार फूल हूँ बहुत छोट। तो कौन अन्य कौन लिख यार कौन लिख पे टिके ए हार यार चेर यार चेर कौन लिख पे यार चेर गुच्छा चेर कौन लिख गैसगु गुच्छा चेर अटे बुझीपार देख क्लीयर भाव मुझे कहीदिए बुझे। प्रथम कौन होता है एक नंबर घास देखाई एक नंबर घास तो यार लिखे कांड हूँ कमल और सरू प्रथम लिखाई तार गोटिकिया पत्र बा कांड विभिन्न स्थान में बढ़ी था तार फूल हूँ बहुत छोट। आउ कौन लक्ष्य कर लिख यार चेर गुच्छा चेर अटे बुझीपार। तापर जा 2 नंबर को कहा देखा तुलसी गच को देखा यार हूँ कांड हूँ सरू शक्त आउ सरू विपरीत दिगरे एक जोड़ा लेखाए पत्र होता है तुम देखो तुलसी गचर यार फूल हूँ बैगणी रंगर। आउ कौन लिख यार यार सुंदर सुंदर यार सुंदर बास्ना थाए यार सुंदर बास्ना थाए। आउ गोटे लिखिदेव कमा देखिए आउ गोटे कौन लिखिदेव मुझे लिखिदे पूरा धरू ना लिखिदे यह औषधीय गछ यह औषध दीर्घ धी अंत्यस्थ औषधीय गछ देख मुझा कहीं लिखली तुम ये जगह धरुनी बोली लिखिदे तुम्हें अलग पुणी अलग भाविकी अलग जगह लिखिदेवनी। तो यहाँ हूँ तुम 1 नंबर उत्तर यहाँ हूँ बहुत छोट एवं यार गच्छचर अटे यहाँ हूँ 1 नंबर उत्तर। 2 नंबर उत्तर हम यहाँ कौन बैगणी रंग तार फूल रंग हूँ बैगन रंगर आईटी 2टा अक्षर यार सुंदर बास्ना थाए औषध गुण रही है 2 नंबर उत्तर पिला अलग कौन लिखनी ओके लिभ हो। तो 3 नंबर को जीवा 3 नंबर प्रश्न देखिए कौन अच्छी मंदार फूल मंदार यार हूँ शक्त यार हूँ शक्त पुणी देखा कौन था पिला माने यार शक्त देखले तार पत्र आकार देखिए तार पत्र किपर था मंदार गछर पत्र लिख पत्र गुड़िक धारुआ कौन लिख पत्र गुड़िक पत्र गुड़िक धारुआ देखे धा रसरुआ यहाँ मंदार फूलर ओके। तापर तार रंग देखा तार रंग फूल रंग किपर लिख नाली रंगर ता फूल नाली था अलग रंग भी था कि बेसिक नाली रंगर कौन लिख नाली रंगर फूल। आउ कौन लक्ष्य कर पिला लिख नाली रंगर लिख यह हूँ गुल्म जातीय उद्भिद कौन लिख गुଳରେ म गुल्म जातीय उद्भिद हर्ष द्वितीय देह से उद्भिद बुझिपाल यहाँ हूँ गुल्म जातीय उद्भिद बुझिपाल। 4 नंबर निम देखा निमर कौन लिखा
यार पत्र गुड़िक किपर फास्ट लिखा यार पत्र निम गुड़िकर पत्र किपर लिखा देख निमर पत्र गुड़िक लिख निमर पत्र कौन लिखे पिला माने पत्र गुड़िक छोट छोट कौन लिख छोट 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 सामना सामनी पत्र सामना सामनी होई रही थाए होई रही थाए एटा हला पत्र पिला मन जागा धरनी बोले लिखि दूची ओके रही थाए तापर कौन लिखा ता फूल फूल किपर जान पिला माने तार फूल होचे धला रंगर फूल कि रंगर धला रंगर कहार निम गछर ओके आउ कौन रहा तार होची आउ गोटे कौन लिखिबो तार किपरि लिखिबो यार पत्र यार पत्र यार पत्र यार पत्र 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 स्वाद पिता स्वाद पिता पिता देख मु बुझी दूची तो 3 नंबर कौन लिखिली मंदार मंदार लिख यार हूँ लिखे शक्तता कांड पत्र गुड़िक धारुआ ओके पत्र गुड़िक धारुआ तापर एतिक लिखे पत्र गुड़िक धारुआ हूँ यार उत्तर तापर हूँ यार फूल रंग हूँ नाली रंगर गोल बुले मु आउ लिखे यह हूँ गुल्म जातीय उद्भिद तापर हूँ निम अलग रंग दे बुझुची मुझे पिला माने निम कौन लिख निमर हूँ यह शक्त और मोटा यार पत्र गुड़िक सामना सामनी छोट होता है आउ फूल धला रंगर यार स्वाद पिता एतिके गला तुमर निम आउ गोटे बाकी रहा पिलार अन्यान्य अन्यान्य तुम्हें कौन लिखिदेव पिला माने अन्य लिखिपार तुम्हें आंब एटा मुझे काटी दूची लिख शेषटार लिखिद तुम्हें लिखिदेव आंब कौन लिख आंब आंबर कौन लिख यार किपरि लिख शक्त कांडटा कि शक्त कमा तलक तो लिखि दूची मोटा शक्त मोटा और काष्ठल कह का मुदने से ठल काष्ठल सईला तापर यार पत्र किपर देखा पिला माने एवं फूल देखा लास्ट तो पत्र किपरि लिख लंबालिया कौन लिख लंबालिया कमा आउ कौन लिख समांतराल समांतराल एटा हला तुमर आंब गछर पत्र तापर जेटा फूल देखबा फूल किपरि माने हलदिया हुए और धला हुए हलदिया हल से दिया हलदिया कमा दब बा धला रंगर बौल रंगर धला रंगर बौल ब हर्षौल बौल एतिकी गला एटार कौन कहली आंब लिखिदेली शक्त मोटा लिखिदेली लंबा आलिया समांत लिखिदेली आ हलदिया धला रंगर बौल शेष में कौन लिखे पिला आउ गोटे रहीगला कौन लिख एथिरे स्वादिष्ट फल हुए शेष लिख एथिरे स्वादिष्ट फल हुए स्वादिष्ट मुदने सहित स्वादिष्ट फल हुए क्लियर बुझीपाल एटा तुम आंबर सब लिखिदेली सब 5टा साग उत्तर कहीदेली नेक्स्ट प्रश्न को आम जा आमर प्रश्न कौन अच्छी देखा नेक्स्ट प्रश्न कौन पिला टिके जूम कमे दूची एडी है तुमर 2.2 देखीदबा गोटे गोटे उत्तर कौन अच्छी टिके बेले जूम कर दूची टिके गोटे गोटे करी जीवा प्रथम लिखाई काऊ काऊ कड़ी रुहे गछ उपर रुहे खाद्य कौन खाए कीट पतंग खाए से किपर जाए उड़ती व चलती आउ केमिति पिला देखी अन्य कौन कौन देखीच यार थंट काटी कुटा निए सेहीपरि भाव में आम पिंपुड़ी देखा पिंपुड़ी केड़ी थाए माटी रे गातरे कौन कौन खाए पत्र खाए मंजी खाए कीट पतंग खाए ओके से किपर जानती चलती पिंपुड़ी कौन करती चलती चलती ओके तापर अन्य कौन देखीच तुम्हें तार 6टी गोड़ थाए क्लियर बुझीपार लिभौची
ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଚାଲନ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି ଲିଭୁଛି ଯିବା। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗାଈ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଗାଈ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଗାଈ ହେଉଛି ଗୁହାଳରେ। କେଉଁଠି ଲେଖିବ? ଗୋଠ ଗୟକାରେ ଗୋଠ বা ଗୁହାଳ, ଗୟସ ଗୁ ହୟକାର ହାଳ, ଗାଈ ଥାଏ। ଓକେ, କ'ଣ ଅବ୍ଲିକ୍ ଦେଇକି ଦେଖିଦେବ। ତୁମେ ଗୋଠ ଲେଖିପାରିବ ବା ଗୁହାଳ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଖାଏ? ଘାସ ଖାଏ ଆଉ ପତ୍ର ଖାଏ। କିପରି ସେ? ଚାଲନ୍ତି। ଗାଈ କ'ଣ କରେ? ଚାଲନ୍ତି। ଗାଈ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବନି ପିଲାମାନେ। ଗାଈ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଉ ଏଟା ଲେଖିବ ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଚାରୋଟି ଚେକେ ଚା ରେକେ ରୋଟି, ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଗୋଏକାରେ ଗୋଡ଼, ତାର ହେଉଛି 4ଟି ଗୋଡ଼। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ? କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଏତିକି ହେଲା। ତ ବୁଝେଇ ସାରିଲେ ଲିଭେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଗୋଠରେ ବା ଗୁହାଳରେ। କ'ଣ ଖାଏ? ଘାସ ଆଉ ପତ୍ର। ସେ କିପରି ଚାଲନ୍ତି? ଲେଖିବ 4ଟି ଗୋଡ଼, ଦେବ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, କ୍ଷୀର ଦିଏ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ରହିଲା ଶେଷରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ମାଛ। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ମାଛ। ମାଛ ଲେଖିଦେବ। ତ ମାଛ କେଉଁଠି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଖାଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାଛ ଏଠି ଲେଖିବା କଥା ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଏଠି ମାଛ ଲେଖିବ। ଓକେ, କେଉଁଠି ଥାଏ? ପାଣିରେ। ସେ ଗାତରେ ତ ରହିବନି, ପାଣିରେ। ମାଛ ରହିବ ପାଣିରେ। କ'ଣ ଖାଇବ ସେ? ଏଠି ଲେଖିବ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତଳକୁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଦେବ ଛୋଟ ପୋକ ଖାଏ। କିଏ ଖାଏ? ମାଛ। କିପରି ଯାଆନ୍ତି? ପହଁରନ୍ତି। ହୟ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପହଁର ଦନ୍ତେନ 2 ହସି, ପହଁରନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କିପରି ତାର ଦେଖିଛ ତୁମେ? କ'ଣ ଦେଖିଛ? ଲେଖିବ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କାହାର ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ମାଛ ଲେଖିଦେଲ। ମାଛ କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ପାଣିରେ ଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଖାଏ? ନା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଖାଏ। କିପରି ଯାଏ? ନା ପହଁରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛ? ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ଯିବା। ଏଇଠି ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଦେଖିଦେବା ଆଗେ କ'ଣ ଅଛି, ସେହିପରି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଦେଖିବା। କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେହିପରି। 1 ଦେଖାଇଛି, 2 ଲେଖାଇଛି, 3 ଆଉ ତଳକୁ ଅଛି। ତ ଗଛର ନାମ ଆମ୍ବ। ଉଚ୍ଚତା କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ନା ଲମ୍ବା? ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଗଛ ପିଲାମାନେ। ଏହାର କିପରି ରଙ୍ଗ ହୁଏ? ନା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର। କମଳ ମାନେ ଶକ୍ତ, ଲେଖିବ ଶକ୍ତ। ଆଉ ମୋଟା ନା ପତଳା? ନା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ମୋଟା ହୁଏ। ମାଟି ନିକଟରେ ନା ମାଟି ଉପରେ? ଆଉ ଲେଖାଇଛି ଉପରକୁ ଡାଳ ଥାଏ, ମାଟି ନିକଟ ଥିବନି। ତାର ଗଛଟା ତ ମାଟି ଉପରକୁ ଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ମାଟି ଉପରକୁ ଲେଖିଛି। ହଁ ଲେଖିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀ ନା ହଁ ଗଛ ସେ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଗୋଲାପ ସେପରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଲାପର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗଛ ହୁଏ। ସେ ତ ବଡ଼ ହୁଏନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଏ। ତାର ହେଉଛି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଥାଏ, ଶକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୋଟା ଚମଡ଼ା ନା ପତଳା ହେଇଥାଏ, ମାଟି ନିକଟରେ ଥାଏ। ସେ ବି ବୁଦା ଗଛ ହୁଏ, ତାକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏହିପରି ଟମାଟୋ ଦେଖିବା। ସେହିପରି ଟମାଟୋର ଛୋଟ ଲେଖାଇଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇଥାଏ ପତ୍ର, ଆଉ କମଳ ହେଇଥାଏ ଦେହ, ତାର ପତଳା। ଏହିପରି ସେ ମାଟି ଉପରକୁ। ହଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ। ତୁମେ ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ
ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଭଲ କରି ବୁଝ। ତୁମେ ଆଗେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ ଏଠି 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ଆଗେ ଦେଇଦେଲ। ନମ୍ବର ଦେଖିକି 4 ନମ୍ବରରେ ପକାଇଦେବ। ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଲେମ୍ବୁ। ଓକେ, ଲେମ୍ବୁ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହୁଛି। ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି ଗଛଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟମ। ମଧ୍ୟମ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? କିପରି ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି ଲେଖିବ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର। ଜାଗା ଧରୁନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ୱେଟ୍ କର, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ। ଟିକେ ଏଥର ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ କେତେ 4 ନମ୍ବର ଦେଲି, ଏଠି 5 ଦେଲି, 6 ଦେଲି, 7 ଦେଲି। କ୍ଲିୟର? ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି? ଲେମ୍ବୁ। ତ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା। ଲେମ୍ବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦୁବ ଘାସ। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଦୁବ ଘାସ। ଦୁବ ଘାସ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? କଦଳୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ? କଦଳୀ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ, କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଦୁବ ଘାସ, କଦଳୀ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି। କା କୁଡ଼ି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ମୁଁ। ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ଗଛ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ମୁଁ ଲେଖିଲି। କ'ଣ ଲେଖିଲି? ମଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ଲେଖିଲି ମଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିପରି ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ନା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର। ମୁଁ ମାଟିଆ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଲେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ମାଟିଆ। ତ ଜାଗା ଧରୁନି ମାଟିଆ। ତାର ମାଟିଆ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କମଳ ନା ନରମ। ତାର କିପରି ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କମଳ ନା ନରମ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଲେଖିବ ଶକ୍ତ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ କିପରି ପିଲାମାନେ? ଶକ୍ତ। ତାଲପେଶ କଏତ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଲେମ୍ବୁ ଗଛର କେମିତି ହେଇଥାଏ? ପତଳା। ଲେମ୍ବୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି? ପତଳା। ବେଶୀ ମୋଟା ହୁଏନି ଗଛ, ପତଳା। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଟି ଉପରକୁ ଥାଏ। ହଁ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଗୁଳ୍ମ ନା ଲେଖିବ ଉଦ୍ଭିଦ। এটা ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁବ ଘାସ ଛୋଟ ହୁଏ। তুমি ଜାଣିଛ ଦୁବ ଘାସ କ'ଣ ହୁଏ? ଛୋଟ ହବ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ହଁ ତା ପତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। ଲେଖିବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ତାର। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। କମଳ ଲେଖିବ, ହଁ କମଳ। ନରମ ହେଇଥାଏ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁବ ଘାସ ନରମ, କମଳ। ପତଳା, ହଁ ପତଳା। ଓକେ, ମାଟି ଉପରକୁ ଏଠି ଲେଖିବ ମାଟି ତଳକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଲେଖିବ ଏଠି ହଁ। ଓକେ, ତାପରେ ହଁ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲା ହଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଳ୍ମ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୁଳ୍ମ। ଗୁଳ୍ମର ଗୁଳ୍ମ। କଦଳୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ? କଦଳୀ ଲେଖିବ। କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ହେଇଥାଏ, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇନଥାଏ, ତ ମଧ୍ୟମ। ରଙ୍ଗ କିପରି ପିଲାମାନେ? ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। କଦଳୀ ଗଛ ଜାଣିଛ ତୁମେ ନେଉଛେ ସବୁଜ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କମଳ। ହଁ ତାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଣ୍ଡ ତାର ନରମ ଥାଏ, କମଳ। ପତଳା, ହଁ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପତଳା, ପତଳା। ପତଳା। ଗଛ ଉପର କଥା ଏଠି ହଁ ଲେଖିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଏ ବି ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଓକେ, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖିବ? କାକୁଡ଼ି ଗଛ କିପରି ଥାଏ? ଲତା। ଏଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିବ ଲମ୍ବା ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲତା। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଲତା, ତ ଲତା ଲେଖିବ। ଓକେ, କି ରଙ୍ଗର? କାକୁଡ଼ି ଗଛ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ସବୁଜ। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ ହବ? ଲେଖାହେଇଛି କମଳ। ହଁ ତାର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କୋମଳ ନରମ ହେଇଥାଏ, କମଳ। କହିକାରେ କୋମଳ, କମଳ। ପତଳା ହେଇଥାଏ, ହଁ ପତଳା। ମାଟି ଉପରକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଏଠି ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଲେଖିବ ହଁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଲେଖିବ ଲତା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲତା। କ୍ଲିୟର? ସବୁ କହିଦେଲି, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ
ଯିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ପାଖରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଆମେ ଆଗେ। କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା, ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ, ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଜାଲକ, ସମାନ୍ତରାଳ। ଆଉ ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ରକାର। ଲେଖା ଅଛି ଘାସ, ସମାନ୍ତରାଳ ଆଉ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଏହିପରି ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ତୁମେ ନାଁ ପକାଇ ଦେବ, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। 1 ନମ୍ବର ଘାସ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି ଆମ୍ବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମ୍ବ। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଧାନ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧାନ। ତାପରେ ଜବା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜବା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମକା। ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସମାନ୍ତର ନୁହେଁ, ଜାଲକ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜାଲକ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମ୍ବରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। କ'ଣ ଥାଏ? ପର ଧାନ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। କ୍ଲିୟାର? ଏଟା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଛ ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସିଧା ଥାଏ କାଣ୍ଡ ମୂଳ, ତେଣୁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଧାନ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧାନ ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ। ସମାନ୍ତରାଳ, ସମାନ୍ତରାଳ, ରାଳ, ସମାନ୍ତରାଳ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। କ୍ଲିୟାର? ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଜବା। ଜବା ହେଉଛି ଜାଲକ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜାଲକ। ଏଟା ବି କ'ଣ ମୂଳ? ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। କ'ଣ ମୂଳ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଦୀର୍ଘ ମୂଳ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ମକା। ମକାକୁ ଯିବା। ମକା କ'ଣ ଅଛି? ମକା ରହୁଛି ସମାନ୍ତର, ପତ୍ର ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ? ସମାନ୍ତରାଳ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ସମାନ୍ତରାଳ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଗୁ ଛ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଦୀର୍ଘ ଏଟା ଦୀର୍ଘ ମୂଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ଘାସ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ, ତାର ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଶିରାନ୍ୟାସ ନାମ। ତ ଆମ୍ଭର ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ପିଲାମାନେ? ଜାଲକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଧାନର କ'ଣ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ? ସମାନ୍ତରାଳ ଆଉ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଜବାର କ'ଣ ଲେଖିଲି ପିଲାମାନେ? ଜାଲକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ମକାର କ'ଣ ଲେଖିଲି ପିଲାମାନେ? ସମାନ୍ତରାଳ ଆଉ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଏଟା ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ସାରଣୀ 2.5ରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗ। କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ସେହିପରି 1, 2, 3, 4 ଏହି କ୍ରମରେ ଦିଆହେଇଛି। ଲେଖା ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ଦେଇଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଲେଖିବା। ଟିକେ ପିଲା ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିପରି ଦିଏ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଚାଲେ। ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଆକାରେ ଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲେ କିପରି? ଚାଲେ ଗୋଡ଼ରେ। ଛେଳି ଚାଲେ ଆଉ ଡିଏଁ ଗୋଡ଼ରେ। ପାରା ଉଡ଼େ ଡେଣାରେ। ମାଛି ଚାଲେ ଆଉ ଉଡ଼େ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡେଣାରେ। ମାଛ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ପହଁରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖ? ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରେଖାରେ ରେ, ପହଁରେ। ହେଲା। କିପରି? ପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସାପ। କ'ଣ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖି ସାରିଲ। ଏତିକି ହେଲା, ଲିଭୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଛ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ସାପ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମଣିଷ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗାଈ। 3ଟା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି। ତ ସାପ କିପରି? ସାପ ହେଉଛି ଗୁରୁଣ୍ଡିବା। ଗୟସ ଗୁ ରୟସ ରୁ ମୁଣ୍ଡ ସେଡି ବେକରେ ବା ଗୁରୁଣ୍ଡିବା। ତାପରେ କିପରି ପିଲାମାନେ? କିପରି ଗୁରୁଣ୍ଡେ?
ଲେଖିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୟପ ଦୀର୍ଘ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଏ। ମଣିଷ କିପରି ଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଚାଲେ ବା ଦୌଡ଼େ। ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ଚାଲିଲେ ବି ମଣିଷ ଚାଲିପାରେ ବା ଅବ୍ଲିକ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଦୌଡ଼େ। ଦୌଡ଼େ କେଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦୌଡ଼େ କେ ମଣିଷ। କିପରି ଚାଲେ ଦୌଡ଼େ? ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ସେ ତ ତା ଡେଣା ନାହିଁ ଉଡ଼ିପାରିବ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗାଈ। ଗାଈ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ଗାଈ ଚାଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼େ। ଚାଲେ ଲେଖିଦେବ ଓ ଦୌଡ଼େ ଲେଖିଦେବ। ଦୌଡ଼େ କେଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦୌଡ଼େ। କିପରି? ସେ ବି ଗାଈ। ଗାଈ କିପରି? ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା। କି ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା। କ୍ଲିୟର? ମାଛର କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ମାଛ କ'ଣ କରେ? ପହଁରେ। ପହ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରେଖାରେ ରେ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତୁମେ ଘରେ ପଢ଼ିବ, ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଆସିଲା ତୁମର ସାରଣୀ 2.6। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ। କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3 ଲେଖା ହେଇଛି। ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୂଷା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୂଷା। ମୟ ଦୀର୍ଘ ମୁଦିନେ ସାକରେ ସା ମୂଷା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନାଗ ଫେଣି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ନାଗ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେଉଛି। ନାଗ ଦନ୍ତ ନାକ ନାଗ 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 ଫେଣି। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବ? ନାଗ ଫେଣି। ନାଗ ଫେଣି କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଟୋ ଦେବଦାରୁ ଗଛ କେଉଁଠି ଥାଏ? ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବଦାରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପାଇନ୍ ଲେଖିବ। ପାଇନ୍। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚମରି ଗାଈ ବି ଲେଖିପାରିବ। ପାଇନ୍ ଗଛ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ? ଭାଲୁ ବି ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଭାଲୁ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ମାଛ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? କଙ୍କଡ଼ା। ତୁମେ ଶାମୁକା ବି ଲେଖିପାରିବ। କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତିମି ମାଛ। କ'ଣ ଥାଏ? ତିମି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଥାଏ। ବାଘ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ହାତୀ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗାଈ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଠି କୁକୁର ଥାଏ। ଆଉ କିଏ ଥାଏ? ଆଉ ତୁମେ ପକ୍ଷୀ ଲେଖିପାରିବ। ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରିବେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ତୁମେ ଅଟୋ। ମରୁଭୂମିରେ କିଏ ଥିବ? ମୂଷା ଥାଏ ମରୁଭୂମିରେ। ନାଗଫେଣି ଥାଏ ମରୁଭୂମିରେ କିଏ ଲେଖିଲ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କିଏ ଥାଏ? ପାଇନ୍ ଗଛ ଥାଏ ଆଉ ଭାଲୁ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ ଥିବ? କଙ୍କଡ଼ା ଥିବ ଆଉ ତିମି ମାଛ। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ଥିବ? ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ? ଗାଈ ଥାଏ, କୁକୁର ଥାଏ, ପକ୍ଷୀ ଥାଏ। ଯାହା କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଯାଉଛି। ଆସିଗଲା ତୁମେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ମୁଁ ତଳେ ଉତ୍ତର କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର ଆସିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା, ଆସ ଆମ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ? ଏଟା କ'ଣ ଗହମ ଆଉ ରାଜମା। ଓକେ, ମୁଁ ତଳେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିଦେବ ତୁମେ। ତଳକୁ ଯିବା। ଏଠି ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖିଦେବ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତଳକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭଲ କରି ବୁଝି ନିଅ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କ ପଏଣ୍ଟ থেকে ଲେଖିବ ଗହମ। ଏହା ଏକ ଜୀବପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଗହମର ଗୋଟେ ଜୀବପତ୍ର ଥିବ। ଏହାର ଚେର ଗୁଚ୍ଛାମୂଳ ଶ୍ରେଣୀର
ଏବଂ ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। କାହାର? ଗହମର। ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ରାଜମା। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ଗହମରେ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜମାର ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ରାଜମା ଲେଖିବ ଏକ ଜୀବ ପତ୍ର, ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିବୀଜ ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହାର ଚେର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଜାଲିକା ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କାହାର? ରାଜମାର। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଗହମର। ଗହମର କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି? ଏହା ଏକ ବୀଜ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବୋଧେ ପତ୍ର। ଆଉ ଏହାର କ'ଣ? ଦୁଇଟା ବୀଜ ପତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ଯେମିତି ମୂଳ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ଆଉ ଧାନ ଗଛ, ଗହମ ଗଛର ଦେଖିବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଥାଏ ଏବଂ ତା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦାରେ ଚେର ଘନଟି ଏମିତି କୋଟି 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 ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବ ଚେର ବାହାରିଥାଏ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଜାମୁ ଗଛ ମୋଟା ମୋଟା ଚେର ସବୁ ତା ଗଡ଼ାରୁ ମୂଳରୁ ତଳକୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ହେଲା ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଶିରା ଜାଲକ ଥାଏ। ଦେଖିବ ଏମିତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଏମିତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ତାର ଏମିତି ଜାଲକ ଭାବେ ଗାର 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 ଜାଲକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଉଛି ଗହମର ଏଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଇଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କର। କ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଚର ଆଉ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଖ ଚିହ୍ନିତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗରେ ଉଭୟଚର। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ଯେ କରେ ହେଉଛି ଜଳଚର, ମନେ ରଖିବ। ଖରେ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଚର, ଆଉ ଗରେ ହେଉଛି ଉଭୟଚର। ଉଭୟଚର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳ ଆଉ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରିବେ ଆଉ ଜଳରେ ବି ରହିପାରିବେ, ତାକୁ ଉଭୟଚର କୁହନ୍ତି। ଯଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାପ ଜଳରେ ବି ଥିବ, ପାଣିରେ ବି ଥାଏ, ଶୁଖିଲାରେ ବି ଥାଏ। ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଥାଏ? ବେଙ୍ଗ ଥାଏ, ବେଙ୍ଗ ଜଳରେ ବି ଥାଏ, ଆମର ଶୁଖିଲା ସ୍ଥଳରେ ବି ଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଣି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ସେହିପରି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର କାହାର ଦେଇଛି? ଘୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, ଡଲଫିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ବେଙ୍ଗ, ମେଣ୍ଢା, କୁମ୍ଭୀର, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ତିମି, ଜିଆ ଆଉ କଇଁଛ, ପାରା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଇଜି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଦେଖ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଡଲଫିନ୍ ପାଣିରେ ରହିବ, ଆଉ କିଏ ପାଣିରେ ରୁହେ? ତିମି। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଜଳଚର। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ଜଳଚର ହେଉଛି କ ରହିବ, ତେଣୁ କ ହେଲା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଲେଖିଦି ତଳେ ଉତ୍ତର। ତୁମର ଯେ ଗୋଲ ଦିଆଯାଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୋଲ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଗୋଲ ଭିତରେ ତୁମେ ବସେଇ ଦେବ। ଓକେ, ତ କରେ ଉତ୍ତର ତୁମର ଦେଲା ଜଳଚର। ଜଳଚର ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍ ଆଉ ତିମି। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ସ୍ଥଳଚର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ, କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଘୋଡ଼ା, ଏଠି କାଟି ଦେଉଛି ମୁଁ, କିଏ କିଏ ଜଳରେ ରହିବ? ଘୋଡ଼ା ରହିବେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ? ମେଣ୍ଢା ରହିବେ। ଆଉ କିଏ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରହିବେ। ଆଉ କିଏ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ମୂଷା ରହିବ। ଏହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ କରିବ। କିଏ କିଏ ଗଲା ଆମର? ଏତିକି ଗଲା ଆମର, କିଏ ଗଲା? ପାରା ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ଗଲା ଆମର ସ୍ଥଳଚର। ଆଉ ଉଭୟଚର କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟରେ ରହିପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଦେବ ତୁମେ। ଘୋଡ଼ା, ମେଣ୍ଢା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ଜିଆ ଆଉ ପାରା। ଏଟା ସ୍ଥଳଚର, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ, ହଁ। ତ ଦେଖିଦେବ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। କରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁମାନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଜଳଚର ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍ ଆଉ ତିମି। ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ କେଗୁଡ଼ିକ? ଘୋଡ଼ା, ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ଜିଆ ଆଉ ପାରା। ଉଭୟଚର ମାନେ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ରୁହନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖ, ବେଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ ସ୍ଥଳରେ ରୁହେ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ପାଣିରେ ପଳେ। କୁମ୍ଭୀର ବି ଦେଖିବ କେତେବେଳେ ଶୁଖିଲାରେ ଥିବ ଓ କେତେବେଳେ ପୁଣି ପାଣିକୁ ପଳେ। କଇଁଛ ବି ସେହିପରି। ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଉଭୟଚର। ଓକେ, ଯେଉଁଠି ଉଭୟଚର ତୁମର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ବାକ୍ସଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ସକୁ ଦେଖିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେ ଗୋଲ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୋଲ ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜେ କରିକି ଲେଖିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? କରେ ହେଉଛି ଜଳଚର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳଚର, ଏଠି ଜଳଚର ଲେଖିବ। ଜଳଚର ମାନେ ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଖରେ କେଉଁମାନେ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥଳଚର, ସ୍ଥଳଚରରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି? ଗରେ ହେଉଛି ଉଭୟଚର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟରେ ରୁହନ୍ତି। ତ କରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି? ଡଲଫିନ୍ କହିଲି। କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଡଲଫିନ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି? ତିମି।
एटा हूँ तुम कहार उत्तर पिलामाने एटा हूँ तुम डॉल्फिन आउ तिमी हूँ कहार उत्तर जल स्तर जल हूँ डॉल्फिन आउ कौन है तिमी डॉल्फिन आउ तिमी तो क्लियर मुझे कहीदे तथापि मुझे लिखिदे जे डॉल्फिन आउ कौन है आमर तिमी केउठी रुहंती जल मु प्रथम रू कही जलस्तर क्या कह जलचर जो मैंने हूँ जल रुहंती ताकू कौन कहुए जल बोली कहुए तापर खरे टिके पे लिभे दूसरे आउ थे मुझे लिखिदे देख प्रथम कौन कर पे एटा लिभि तो गोल मु भल करदे एटा भी लिभि पे जोड़ तो एटा गोलटा ठिला टे भलसे तुम कर बही थी तो करे उत्तर केउड़ी कहब कौन कौन हम मुझे कहली लिखिदे डॉल्फिन मुझे तले आंसर अच्छे तथापि मुझे गोल रे बसई दूसरी डॉल्फिन आला तुम कौन है तिमी एटा हूँ मुझे लिखिदे ये कहीं तुम प्रथम होते क नंबर हूँ जलचर माने पानी रे ही केवल रे एमाने आउ जदि सुखिला को आसबे स्थल को आसबे बंची पारे ना ख नंबर प्रश्न देला स्थलचर ख नंबर हूँ स्थलचर अर्थात केवल एमाने स्थल रे स्थलचर प्राणी कारण एमाने जदि जल रे मरीजे क्यों मैंने पिला माने घोड़ा मुझे तले तो आंसर करी तथापि मुझे बसई जहाँ तुम कन्फ्यूज रही घोड़ा है आउ कौन है पिला माने मेंढा आउ कौन है पिला माने गुंडुची मूषा कौन लिख गुंडुची मूषा आउ कौन बाहर पिला माने आउ बाहर जिया आउ कौन लिख पिला माने आउ पारा एमाने कौन करती केउठी रुहंती पिला माने स्थल भाग में रुहंती आउ उभयचर कौन कौन कहली पिला गोरे लिख कौन लिख बेंग बेंग हूँ जल रे भी रही पारे स्थल रही पारे बेंग आउ कौन है पिला माने कुंभीर बेंग कुंभीर आउ कौन है पिला माने कईछ क्लीयर हो गला पिला माने मुझे उत्तर तो लिखिदे तथापि तुम्हें कन्फ्यूज ना होगा आंसर गुड़िक मुझे बसई देली नेक्स्ट प्रश्न को आम जीवा कौन अच्छे देखा एटा हूँ प्रश्न टिके पढ़ीदा पिला माने कौन अच्छी बुझीदबा मुनुर माँ एक बगीचा कर दिने से माटीरू मूला खोलुले से मुनु को कही जे मूला एक प्रकार मूल गोटे मूला को लक्ष्य कर एवं यह क्यों प्रकार मूल ताहा लेख शिला मूला गछर पत्र रे तुमे क्यों प्रकार शिरा विन्यास देखिल जे मुनुरमा बगीचा रे कौन करते पिला माने गोटे बगीचा करते तुम जान तुम माँ बापा भी बगीचा करती तो बगीचा करते से बगीचार कौन थे तार मुनुरमा माटी खोलुले माटी कौन खोलुले पिला माने मूला खोलुले मूला खोलू खोलू मुनु को कहले जे मूला एक प्रकार मूल तुम जान गाजर भी खाइच गाजर खाइच मूला खाइच से माने कौन कर खाद्य सबू ए संचित कांड बा मूल रे संचित कर रखती गाजर भी देखीच तुम्हें मूला को देखीच ओलकोबी भी देखीच बीट भी देखीच तेणु ताहाको मूल कहुए तेणु मूल गछर पत्र रे तुम्हें केउं प्रकार शिरोन्यास देखिल तो देखिबा आंसरटा मोर कौन अच्छी एतिकी है मोर आंसर लिखब मूलर प्रकार मूला एक रूपांतरिक प्रधान मूल यह खाद्य संचय कर मांस लेते मुझे प्रथम कही मूला जपर देख पे मैंने एमती मूलाटा तुम होता है तो मूला हूँ कौन करता है सब प्रकार खाद्य कौन करता है यही मूलटार संचय कर तुम रखी था एवं यह कौन कहुए संचयकारी एक मूला एक रूपांतरित प्रधान मूल यह खाद्य संचयकारी मांसल को होता है तार ख नंबर को कौन अच्छी शिरा विन्यास मूला गछर पत्र जालिका शिरा तुम मूला गछर पत्र को देख पे एमती पत्र था एमती तो गारगारिया एमती गारगारिया जालक भाव में थाए या कौन कहुए पत्र जालिका बा शिरा विन्यास देखा मिले क्लीयर हो गला पिला माने 3 नंबर प्रश्न क्लियर गला 4 नंबर प्रश्न को आम जीवा मोर कौन अच्छी एठी देखिबा समतल अंचल मिलुथिबा गोटे छेली और एक पर्वत अंचल रहुथिबा छेलीर चित्र देख गोटे लेखाए चित्र को देखा पिला माने साधारण चित्र को देख दुईटा चित्र दिए तो चित्र को आम देखा गोटे छेली केड़ी पिला माने समतल अंचल आउ गोटे केड़ी पिला माने देख गोटे कथा कहवाक चाहे जे तुम्हें जदि पहाड़िया अंचल पिला माने नीलगिरी जो नीलगिरी रोच बा कौड़ी मालकानगिरी कौड़ी भिडियो देखुच तुम निहाती कमेंट कर तुम अंचल पहाड़िया ना समतल ओके
तो जो मैंने गोटे छेली अच्छी केड़ी अच्छी पे एक पर्वत अंचल आउ गोटे छेली समतल अंचल तो दुईट चित्र मध्य दुईट छेली मध्य समानता मान एका प्रकार कौन अच्छे आ पार्थक्य माने डिफरेन्स कौन अच्छे समानता पिला माने सिमिलार जहाँ इंग्लीश कहुए सिमिलार बा सामान मान दुई प्रकार गुण गोटे गोटे प्राणी थी आउ कौन अच्छे पार्थक्य कहले कौन बुझे पे यार गुण ता पाखे न तो देखीदबा आम आंसर गुड़िक एटा हूँ तुम दुईटा छेली ये देख गोटे पर्वत अंचल छेली एटा हूँ समतल अंचल छेली तो दुईटा छेली मध्य कौन कौन पार्थक्य अच्छी आम आज आउ समानता पार्थक्य कौन अच्छी और समानता कौन अच्छी आम आज क्लीयरली भाव में आलोचना करवा तो देखीदबा जे आमर समानता कौन अच्छी प्रथम है आमर एटी हूँ प्रथम हूँ समानता टिके पिला माने एका गुण कौन कौन अच्छी देख एटा हूँ समानता लेखिब उभय समतल और पर्वत अंचल छेली होउछन्ति स्तन्यप्राणी अर्थात से माने कौन करती स्तन साहाय्य छेली मानक स्तन साहाय्य कौन करती पिला मानकु खुआती तो से माने होचे स्तन्यप्राणी और तृणभोजी प्राणी से माने कौन करती घास गुड़िक खाती तृणभोजी प्राणी कले कौन बुझे तुम जानिच गाई भी घास खाए मईसी भी घास खाए आउ छेली भी घास खाए मेंढा भी घास खाए एमान को जो माने घास पत्र गछ लता खाती से तृणभोजी प्राणी कहुए मांसाहारी जानिच जो मांस खाते मांसाहारी प्राणी कहुए बाघ सिंह बिलुआ एमान हूँ मांसाहारी प्राणी तो एमाने कौन स्तन अर्थात से कौन होते निज स्तन क्षीर खुआते के मानक निजर छुआ मानक एवं तृणभोजी एक बाकर से पहाड़िया अंचल में छेली खुआए आउ पर्वत समतल अंचल में छेली खुआए आउ अच्छी आउ कौन समानता अच्छी लिखब 2i पॉइंट पिला माने पॉइंटा दे दो तुम्हें आई पॉइंट ये 2i पॉइंट दे दो ओके क्लियर पिला माने तो कौन अच्छी उभयंकर शारीरिक गठनर चारोटी गोड़ माने पहाड़ी अंचल रोथे छेली चार्टा गोड़ अच्छी यार भी चार्टा गोड़ अच्छी यार भी दुईटा सिंग अच्छी यार भी आखि अच्छी एवं कान अच्छी दुईटी सिंग अच्छी दुईटी आखि अच्छी दुईटी कान रही कार पहाड़ी अंचल रोथे छेली और समतल अंचल रही दुई जन सेम ही कौन अच्छी कान आउ आखि सिंग सामान चार्टी भी गोड़ अच्छी से आउ गोटे कौन गुण समानता अच्छी से भी स्तन्यपायी प्राणी स्तन्यपायी प्राणी आउ तृणभोजी ए भी हूँ स्तन्यपायी तृणभोजी यार भी चार्टी गोड़ अच्छी सिंग दुईटी अच्छी आखि दुईटी अच्छी और कान दुईटी अच्छी एटा है समानता तो पार्थक्य कौन देखा पार्थक्य आमर कौन अच्छी लोम बा फुर लोम कौन पार्थक्य अच्छी पर्वत अंचल रोहुथिबा छेलीर शरीर लंबा और अधिक घन लोम रही जो मैंने देख पे पर्वत अंचल पहाड़िया अंचल हिमाचल अंचल तुम्हें गोटे पढ़ी दो पे याक YAK याक माने पिला माने चमरी गाई माने साधारणतः कौन करती तुम्हें जान हिमालय पर्वत अंचल रुहति तुम्हें जान से चर्म बहुत मोटा एवं बहुत लम्बा घल थाए एवं चमड़ा तले चर्बी थाए जहाँ को ठंडा रखा को साहय कै सेहीपरि पर्वत अंचल जो छेली गुड़िक रे से प्रबल ठंडा हुए तेणु से शरीर कौन था लम गुड़ देखो पे लंबा एवं अधिक घन लम रही कहार पार्वत अंचल थाए किंतु समतल अंचल छेलीर छोट लम कम घन तुम्हें देख जो मैंने पहाड़िया अंचल होती से घन आउ लंबा अधिक लंबा कौन अच्छे लम रही घन थी और लंबा थी किंतु जो समतल अंचल पिलाने से लम गुड़िक छोट कम घन थी नेक्स्ट जीवा कौन अच्छी देखीदबा शरीर आकार पर्वत अंचल छेली देखा हुष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ जहाँ ताहाकू पहाड़ी रास्तार चलने साहय करे शारीरिक आकार किपर पिला माने पर्वत अंचल छेली देखा हुष्टपुष्ट देखा बहुत मोटा बलिष्ठ जहाँ पहाड़ी अंचल चलने साहय करे साधारणतः जदि से हुष्टपुष्ट ना हे से शारीरिक स्वास्थ्य भल न पहाड़ी चली पारे तले गड़ी पड़े ओके तापरे आउ कौन अच्छी पिला माने आउ गोटे कौन अच्छी खुरा खुरा कौन अच्छी पिला माने पर्वत अंचल छेलीर खुरा खूब शक्त होता है खुरा गुड़ मैंने हुफ्स से कौन होता है बहुत शक्त जहाँ द्वारा ढालू बा पथर अंचल सहज चढ़े तुम जान पे पहाड़ गुड़िक एमती टाइप्र थाए तेणु यही पहाड़ तौक जो ओह्लैबे पुणी पहाड़ उठे से घास खाइबे ना तो से खुरा गुड़िक जो शक्त नथिबे आउ भल मजबूत नथिबो से कौन कर तौक चढ़ी पारे कि ऊपर तौक चढ़े तौक ओह्लै पारे ना तापर प्रश्न कौन देछि पार्थक्यर कारण पार्थक्यर मुख्य कारण होछि अभियोजन यही पर्वत अंचल
पर्वत अंचल शीत होइथिबारु सेही अंचल कौन देखिए पिला माने शीत होइथिबारु कौन करे शीत होइथिबारु सेही अंचल प्रबल ठंडा पाइबा पाए प्रकृति ए पार्थक्यर प्रकृति कौन था पिला माने देखिदबा पर्वत अंचल खूब शीत होइथिबारु सेही प्रबल ठंडा रोकिया पाए प्रकृति सेमानकु घन लंबा लोम देइछे देख पार्थक्यर जे कारण दिए तो पार्थक्य कारण आंसर कहीं लिखा देख भगवान सृष्टि से माने पहाड़ रुहति तेज पहाड़ अंचल प्रबल ठंडा हुए प्रकृति सही तो भगवान कौन कर ठंडा रक्षा करने कौन कर घन एवं लंबा लोम प्रदान कर ओके तापर कौन देखा पहाड़िया पथुरा अंचल स्थान पहाड़िया पथुरा स्थान में निजक सुरक्षा भाव चलप्रचल करेंगे से शरीर गठन समतल अंचल प्राणी ठार भिन्न होता है क्लियर सईला 5 नंबर प्रश्न को आम जा कौन अच्छी देखीदा 5 नंबर प्रश्न कौन अच्छी यही अध्याय आलोचना कर वैशिष्ट्य व्यतीत अन्य कौन वैशिष्ट्य आधार रे निम्नलिखित प्राणी मानक दुईटी श्रेणी विभक्त कर गाई असरपा पारा बादुड़ी कईंच तिमी माछ झिंटिका झिटिपिटी तो यहीपर कौन कर विभक्त करवा किपर विभक्त कर देख पे आंसर गुड़िक मुझे आंसर गुड़िक तुम्हें देखी नियो देख आम दुई प्रकार भाग विभक्त कर गोटे भाग कौन हो पारे प्राणी मान मेरुदंडी और अमरुदंडी विभक्त करवा आम दुईटी भाग विभक्त करवा तो गोटे हूँ मेरुदंडी गोटे हूँ अमरुदंडी तो मेरुदंडी प्राणी माने कौन हम अमरुदंडी प्राणी मानकर कौन हम आम देखा तो आम तो दुई भाग विभक्त करदे मेरुदंडी कौन हम पिला माने गाई हम पारा हम बादुड़ी हम कईंच हम तिमी हम माछ हम झिटिपिटी अच्छे मेरुदंडी अमरुदंडी कौन हम पिला माने असरपा हम झिंटिका हम बुझिपाल यहाँ हूँ अमरुदंडी क्लियर हो गला 6 नंबर को जीवा 6 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देखा देख जनसंख्या बढ़ी चली और लोक मानकर अधिक आरामदायक जीवन यापन करने को चाहते देख लोक मान धीरे धीरे कौन हो लोक मैंने जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी लोक मैंने सब चाहते आरामदायक जीवन कर फल विभिन्न आवश्यकता पूरण पर जंगल कटा यह आमर परिवेश को किपर प्रभावित करे आम यही समस्यार किपर मुकाबला करिपरिबा बोली तुम्हें तापर कौन अच्छे बोली तुम्हें भावुच तो यार आंसर तुम्हें माने लिखा प्रथम पॉइंट को देखा कौन देती प्रथम पॉइंट एटा आई पॉइंट पिला माने देदेव आई पॉइंट परिवेश उपर प्रभाव जदि आम गछ गुड़ी काटिदेवा तो परिवेश कौन प्रभाव लिख जंगल क्षय जोगु वायुमंडल में अंगारकाम्ल बढ़ी विश्व तापन बा ग्लोबल वार्मिंग देखादेव बुझिपाल देख जंगल जो आम धीरे धीरे काटिदेव जंगल काटिया द्वारा कौन हो जंगल काटिया द्वारा कौन हो पृथ्वी कौन तापमात्रा बढ़ी अच्छे फल कौन हो जीवजंतु मैंने बासस्थान हरइबे एवं वृष्टिपात अनियमित हम कौन हम वृष्टिपात अनियमित हम एवं ठीक समय वृष्टिपात हम ना एवं बासस्थान हरइबे तुम जो गछ जंगल को आम धीरे धीरे काटिदेवा आउ से रही निजर स्थान पाइपर ना एवं पृथ्वी कौन हम वर्षा हम ना एवं कौन हम चारिड़े मरुड़ी पड़ वृष्टिपात अनियमित देखा जीवजंतु निज बासस्थान हरइबे आउ कौन लिखे पे मैंने प्रश्न कौन अच्छे मुकाबिलार पंथा किपर मुकाबिला करवा जनसंख्या बढ़ी चलती लोक मैंने गछ काटी दौरान घर द्वारा बढ़ी चली तो तार मुकाबिला किपर करवा तुम्हें कौन लिख अधिक रु अधिक वृक्षरोपण करवा जंगल संरक्षण नियम को कड़ाकड़ी पालन करवा कौन करवा अधिक रु अधिक कौन करवा वृक्षरोपण करवा जंगल संरक्षण नियम को कड़ाकड़ी पालन करवा एवं सीमित संबल सठिक व्यवहार करवा जी संबल अच्छी सीमित संबल ताको अଯଥା नष्ट न करी ठीक भाव में व्यवहार करवा उचित तापर नेक्स्ट देखा कौन प्रश्न देखा पे 7 नंबर पहुँची गला आम फ्लो चार्ट को विश्लेषण कर को ख स्थान उद्भिद नाम लेख क स्थान में कौन लिखा ख स्थान में कौन लिखा एतिकी लिखाई कि कौन प्रश्न अच्छे उद्भिद ए पत्र अच्छा कि एक जालक अच्छा कि तुम्हें आंसर गुड़िक मुझे पे देखीद ए लिख देख प्रथम कौन बसैब प्रथम लिख स्थान ककरे कौन लिख पे लिख पत्र अच्छी एवं जालक अच्छी कौन लिख आंब गछ 2 गछ तो पे तुम्हें कौन कर आंसर गुड़िक तुम्हें बसैब तो को जे जगार फाँका अच्छी तुम्हें से कौन लिख आंब गछ लिखिपार कि मंदार गछ लिखिपार तुम इच्छा अनुसार आंब लिखिपार
বা ମନ୍ଦାରରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କ୍ଲିଅର। ଖ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ'ଣ ଅଛି? ଖ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଲକ ବିନ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ୍ତର ଏତରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଧାନ ଗଛ ବା ମକା ଗଛ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଧାନ ଗଛ ବା ମକା ଗଛ। ତ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ତ ଆନ୍ସରଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିଦିଅ ଆନ୍ସରଟା। କ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପତ୍ର ଅଛି, ଜାଲକ ବିନ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଗଛ। ତାପରେ ଖ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧାନ ଗଛ ବା ମକା ଗଛ। ଖ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି? ପଢ଼ିବା। ରାଜୁ ତାର ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦାର ହେଉଛି ଏକ ବୁଦା। ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା। କାହାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ରାଜୁ ଆଉ ତାର ବନ୍ଧୁ କାହାର? ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏହା ହେଉଛି 3ଟି ତୁମର ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସଞ୍ଜୟର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଇ ଟୁ ଆଇଟ୍ ବା ତୁମେ ଯଦି କ ଦେବ, କ ଦେଖିପାରିବ, କ ଖ ଗ ଦେଇଦେବ। 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ମନ୍ଦାର ଗଛର କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଗଛର ମୂଳ ପାଖରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲାଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିପାରିବ? ମନ୍ଦାର ଗଛର କାଣ୍ଡ କ'ଣ ବହୁତ ମୋଟା ଓ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ କି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେବ? ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ବଡ଼ ଗଛ ତୁଳନାରେ କମ୍ କି? ଏହିପରି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ପଚାରି ପାରିବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା ରାଜୁ ଆଉ ତାର ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦାର ହେଉଛି ଏକ ବୁଦା। ସଞ୍ଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ? 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ ନମ୍ବର କ'ଣ କରି? ମନ୍ଦାର ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ କ'ଣ ଗଛର ମୂଳ ପାଖରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲାଇଥିବ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ କହିଲି? ମନ୍ଦାର ଗଛର କାଣ୍ଡ କ'ଣ ବହୁତ ମୋଟା ଓ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ କି? ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ବଡ଼ ଗଛ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ କି? ସଇଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସାରଣୀରେ ଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର। ତ ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର ଲେଖିବା। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ, ଏଟା ଚଣା, ଏଟା ମନ୍ଦାର। ଏକବୀଜି ପତ୍ର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖ ନମ୍ବରରେ ଏକ ବୀଜ ପତ୍ର ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ଆଉ ହେଉଛି ଧାନ, ମକା, ଗହମ। ଏତିକି ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଲେଖିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କ ଶ୍ରେଣୀରେ କର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି? ଲେଖିବ ଶ୍ରେଣୀ କର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରରେ ଜାଲିକା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ମିଳେ ପିଲାମାନେ? କ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଜାଲିକା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲା? ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖ ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀରେ ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତର ଶିରାଲେଖ 2ଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଶେଷ। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ। କ ଆଉ ଖରେ 2ଟା ଉତ୍ତର ଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଖର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତର ଶିରାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର କ ଗଲା ଆଉ ଖ ଗଲା। କ୍ଲିୟର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ବତକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବତକର ପାଦରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ବତକ ଏହି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ? ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବତକ। ବତକର ଗୋଡ଼ ତ ପରଦା ଯୁକ୍ତ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପାରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବତକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପାରା। ତ 2ଟି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖିଦେବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାରା ଭଳି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବତକର ପାଦ ପରଦା ଯୁକ୍ତ। କହିଲି ଏହାର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଚର୍ମ ଓ ପରଦା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। କାହାର ପିଲାମାନେ? ପାରା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ବତକର ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରଦା ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ପରଦା ପଡ଼ି ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ।
तापर कार्य कौन कार्य करिपरिबा पिला माने कार्य कौन अछि देखिबा लेखिबा बतक पर्दायुक्त पाद को व्यवहार करी पानी रे सहजरे पहरिबा को सक्षम जे पर्दा को गुड़ एमती जे तार पर्दा गुड़ गुड़ था सब तार जुड़ाए के था एमती से पर्दा गुड़ कौन था ये गुड़ को व्यवहार करी से पाद द्वारा कौन सहजरे पहरी पारे पाद गुड़िक पानी रे हेंटा बा केरुआ भली काम करने को बतक को आग को नहीं तुम जानिच जिते नौका पकड़ जाओ बोर्ड आहुला बा कात मारा जाए सेहीपरि से गोड़ को व्यवहार करें तापर अच्छी कौन अधिक जानिबा एतिका तुमर प्रश्नपत्र पिला माने एतिकला अधिक जानिबार प्रश्न गुड़िक तुम निज पड़े मुझे देखे तथापि लिखाई टिके स्क्रॉल कर देखी देउछि आंसर देखी तो तुम्हें है टिके देखी दियो आंसर गुड़िक मु अधिक जानिबार देछि ओके टिके स्क्रॉल कर जाउछि तुम देखी दियो 3 जन वैज्ञानिक अवदान विषय लिखिबो लिखाई 3 जन वैज्ञानिक अवदान तो किए लिखिछि उमा रामकृष्णन लिखाई आउ कौन अच्छी विद्या आथया लिखाई देखीदेल पच कर देखीदेव स्क्रीनशॉट मानिक लिखिनि विद्या आथया विषय लिखाई आउ गजाल साहाबुद्दीन एतिक तुम प्रश्नपत्र पिला माने गोटे मो छोटिया रिक्वेस्ट पिला तुम वीडियो देखु कि सब्सक्राइब कर देख मत कमेंट कर बुझी पार बारंबार कहूँ देख तुम मत सांग भाव भाई भाव जहाँ भावुच हम मत प्लीज थे कमेंट कर आउ देखुच प्लीज कमेंट कर आउ जदि तुम ट्यूशन पढ़ी जाऊँ ऑनलाइन क्लास कर जाऊँ केवल मासको बर्तमान तुम्हें 59 तो 59 टंका देकी तुम मास सारा ट्यूशन पढ़ी पार मासको 59 टंका देकी तुम्हें जॉइन हुआ जॉइन किपर हम पिला माने तुम्हें देख सब्सक्राइब पाख देख जॉइन बटन अच्छी तो से जॉइन कर मत कमेंट कर सार मुझे ट्यूशन मिलूँ मुझे तुमको कौन करी सबू प्रश्नर प्रथम श्रेणी पाखर 10म श्रेणी पर्यंत सबू प्रश्नर उत्तर विथ पीडीएफ सबू प्रोवाइड करी तुम डाउट थे लाइव क्लास वीडियो कॉल करके मो सहित कथा ही पार रोचे नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा।